السلام عليكم دايرين لاباس عليكم مرحبا بكم عندي في نوفيل فيديو. اليوم جيت عند اختي نورمالمون اون ابيت tous les deux في l'île de France مي هي بعيده عليا بواحد شويه بعيده عليا ب1 heure et quelques. الوغ اليوم جيت عندها توحشت بزاف صافي لونطون ما شفتهاش هي وليداتها من الكونفينمون ما تلاقيناش جو كرو دوبي 2 mois. الوغ اليوم جيت نشوفها وندوز معاها يومين. جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. هنا احنا في لاغي دو بوس نورمالمون هي 3 زاغي بوس كل نمره عندها بلاصه ونورمالمون هذا هو البوس اللي تمشي عند اختي. جو فولي جوست فو مونطري هنا تيكون ليكرون افيشي النمره ديال البوس لوغ اللي غيجي فيها. الوغ هنا كاين واحد غادي يجي من هنا ل 14 مينوت الاخر من هنا ل 29 مينوت. بون الحاجه اللي تعجبني هنا اصلا في لي ترونسبور ملي تيكون الوقت هو الوقت في توت افيشي. هادي جوست غير على بلادنا باسكو جو سي با بوكوا يل فون با باغي. تنبقاو نتسناو في لي بوس دي زور اي دي زور ما تنعرفوش واش غادي يجيو واش غادي يحرقوا البلاكا ولا لا. الوغ كو ايسي نو عندك الوقت ديال الطوبيس تتعرف فوقاش جاي فوقاش غادي فوقاش كاين واحد اخر. جيسبر كو سا افونس ان تي بو شين. صار بلادنا زوينه ولكن خاص بزاف الحوايج اللي يتقادوا فيها. كريمه سي تو باس بار لا غرو بيزو صاحبتي خليتيني نتسنى كرمت هنا بالباب وسربي جي دغيا. ما شغالة enfin. Alors جيت انا اختي المارشي الوغ جيت انا واختي المارشي هنا واحد المارشي حداها داير المارشي د العرب مي سي فريمون انتريسون. با جو ليس افيك لي زيماج. كوكو الوغ انا باقا عند اختي. البارح ملي دخلنا جي با فيلمي غران شوز ابار لو مارشي ودخلنا فرانشمون دخلنا عيانين يلاه كلينا اي ابري اون سي ريبوزي. مي في الليل راجلها وجد لي زيسكارغو هي وجدت لي فيرين كو جو فوزي فيلمي. على نخليكم دابا مع لا فيديو. ابري غادي نمشيو للمارشي اون فيت ماشي المارشي غادي نمشيو للسونتر كوميرسيال وغادي نديكم معايا. Allez, let's go. Bonjour, on va étaler du tartare sur la tortilla. Ensuite, on va mettre le saumon sur la tortilla. On va l'enrouler. On va le passer sur le film pour avoir une belle forme cylindrique. Donc, on passe tout de suite. Ouais. La théorie à la pratique. Donc maintenant qu'on a tartiné la tortilla avec le tartare, on étale les tranches de saumon. Voilà, on en met un peu partout. Et voilà, et maintenant on va faire un cigare. On serre bien. Voilà, quand on a notre cigare, on le met dans le film, on va faire
beau rouleau bien cylindrique. Voilà. On n'hésite pas à bien serrer. Voilà, notre cigare est prêt. On va le mettre au frigo. Et dans 30 minutes, on pourra le sortir. On coupera des petites tranches et on pourra le présenter à l'apéritif. Donc, 1 heure après le passage en frigo, on déroule. On a bien notre forme cylindrique, ça se tient bien. On coupe des morceaux entre 1 et 2 cm. Voilà. Toc. Hop. Et hop. Ensuite, vous prenez l'assiette, vous dressez. Et vous avez vos petits escargots de saumon tartare pour vos invités. Je vous souhaite de vous régaler avec cette recette simple et à la portée de tout le monde. Bon appétit. Merci. Bonjour, je vais vous montrer des verrines de saumon fumé, avocat et crevettes avec un yaourt blanc. Donc pour commencer, on va mettre l'échalote, une seule échalote, donc 2 petits pots de fromage blanc. Donc voilà, on va rajouter du sel, petite pincée. Et un peu de poivre. Voilà. On mélange le tout. On mélange bien. Voilà. Maintenant, on va passer au montage. Donc, on prend un verre. Là, moi, j'ai que des verres d'eau. Donc, on va mettre le fromage blanc au fond, c'est la base. Le hatchouïa pour que ce soit pas très lourd. Après, on va mettre un peu de saumon. Un peu d'avocat. Un peu de fromage. Couvrir un peu. C'est obligé d'utiliser le saumon? Ben non, on peut remplacer on peut retirer le saumon et mettre que des crevettes. On peut pas le remplacer avec du thon? J'ai jamais essayé, mais pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Alors الناس اللي ما لقاوش الصومون يقدروا يبدلوا الصومون ويديروا بلاصتو الطون. Alors هادو ce sont des verrines pour des entrées. Et c'est très bien quand on a des invités ou c'est une bonne idée, moi je trouve, de faire ça. Alors حنا غادي نوريكم معي الكاس واحد كيفاش غادي يتصيب وابخي نوريكم كل شيء à la fin. Voilà, elle met une autre couche de fromage blanc. تقدروا هذا الفرomage blanc تقدروا ديروا هذاك بيرلي ناتور هذاك الخضر هذاك مزيان. Il est bien, je trouve. Une petite crevette. Voilà, une petite crevette pour décorer. Et voilà le. Bon, voilà les verrines اللي وجدنا لكم.
خدمنا على هذا الكيسان. Je crois que c'est trop bien, c'est bien présenté. Ou je crois que c'est très très bon. Je remercie beaucoup ma sœur. Bon appétit. On vient de sortir du centre commercial. J'ai fait des petits achats, moi et ma soeur, que je vais vous montrer, Inch'Allah, bientôt dans d'autres vidéos. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et à bientôt. N'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire. Merci beaucoup.